Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak, para santriwan, santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkesempatan kembali untuk melanjutkan materi bait-bait alfiyah yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas 4 bait. Tapi sebelum itu, marilah kita baca baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min alun suriha kamil mali walid walid mali wasif mali tajili dalwi wali wa tazami wa watu adin nakli rupama Selanjutnya kita lugoh 2 bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mif'alun Wa mif'alun sareng ari wazan mif'alun sareng ari wazan mif'alun suhiha suriha eta disohehkeun itu mif'alun eta disohehkeun itu mif'alun kal mif'ali kal mif'ali barina tetep sapertoskeun lapad mif'alun barina tetep sapertoskeun lapad mif'alun wa alifal if'ali wa alifal mif'ali sareng kana alif anu aya dina lapad if'alun sareng kana alif anu aya dina lapad mif'alun wastif'ali wastif'ali sareng kana alif anu aya dina lapad istif'alun sareng kana alif anu aya dina lapad istif'alun azil azil kedah ngabuang anjeun kedah ngabuang anjeun lidal i'lali lidal i'lali kana ieu i'lal kana ieu i'lal walzam wazam sareng kedah ngamestikeun anjeun sareng kedah ngamestikeun anjeun at-ta'a at-ta'a kana ta kana ta iwadon iwadon barina jadi gaganti barina jadi gaganti wahadfuha wahadfuha sareng ari ngabuang kana itu ta sareng ari ngabuang kana itu ta bin naqli kalawan samai rubama arodo eta terkadang datang itu hadfuha eta terkadang datang itu hadfuha mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan waw yang diharakatan, iya yang diharakatan yang menjadi ain fi'il madi harus dipindahkan kepada huruf soheh yang sukun. Contohnya kemarin yakulu asalnya yakwulu, wawnya dipindahkan kepada qaf jadi yakulu. Atau yabi'u asalnya yabi'u, iya huruf iya-nya dipindahkan kepada harakat yang huruf soheh yang sukun jadi yabi'u. Atau abin kemarin jadi abin, dipindahkan iya-nya kepada b jadi abin. Iltiqu sakinin iya-nya dibuang jadi abin. Sekarang akan menjelaskan wa mif'alun. Mif'alun itu isim alat dari fi'il bina ajwab. Wa mif'alun siha suhiha. Mif'alun isim alat dari fi'il bina ajwab suhiha harus disesuaikan. Berarti wawunya atau iya-nya jangan harakatnya jangan dipindahkan dan jangan dibuang. Wa mif'alun suhiha kal mif'ali, maksudnya isim alat dalam fi'il bina ajwab harap elatnya wawu tidak boleh dielal dan tidak boleh dipindahkan hurufnya. Jadi tidak ada nakol dan hadap. Contohnya mikwalun sok. Mikwalun. Qala yaqulu qawlan sok. Bahwa qailun wada kamakulun kulatakul makolun mikwalun. Kalau kemarin kalau isim zaman isim makan dipindahkan dan wawunya ditukarkan kepada alif. Qala yaqulu qawlan bahwa qailun wada kama takul makolun. Kalau makolun asalnya makwalun, wawunya dipindahkan kepada qaf jadi makaulun, wawunya ditukarkan kepada alif jadi makolun. Jadi kalau dalam isim zaman isim makan ada elal, ada memindahkan, ada menggantikan wawu kepada alif. Kalau di dalam fi'il mudhari cuma memindahkan saja. Ya qala yaqulu asalnya yakwulu, wawunya dipindahkan kepada qaf jadi yaqulu. Kalau di dalam isim zaman makolun asalnya makwalun makawalun karena menyerup. Kalau isim zaman kemarin alasannya isim yang menyerupai kepada fi'il mudhari. Kemarin sudah dijelaskan. Di kesimpulannya dalam mulai awal bait ini wa mif'alun suhiya kal mif'ali. Lapad mif'alun di dalam bina ajwab isim alat tidak boleh diganti, tidak boleh dinakol dan tidak boleh dielal. Makolun mikwalun, tidak mikolun. Makolun mikwalun. Misalnya kana yakunu kaunan bahwa kainun wadaka makunun kun latakun makanun mikwanun gitu. Mikwanun tidak boleh mikanun tapi mikwanun. Jadi di dalam isim alat dalam bina ajwab wawu tidak boleh dielal, tidak boleh dipindahkan atau tidak boleh digantikan. Contohnya mikwalun. Dalam selanjutnya wa alipal if'ali wastib alin wa alipal if'ali wastib alin ajiladal ilali taljam iwadon. Maksudnya di dalam masdar ini, dalam masdar sulasi majid warna awal bab if'alan apa?
Af'ala yuf'ilu if'alan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Di dalam bina ajwab sama. Jadi maksudnya ajil harus membuang kamu alif al if'ali, alif masdar di dalam wajan if'alan. Harus membuang kamu alif masdar di dalam wajan if'alan. Yang kedua harus membuang alif di dalam masdar istif'alan. Mengapa alifnya harus dibuang? Lidal ilali, karena dielal. Kalau dielal, mengapa harus dibuang? Karena kalau sama-sama aqoma yuqimu iqomatan sok. Tak iqomatan sok. Buang alifnya. Apa? Iqomatan apa? Setelah iqomatan alifnya dibuang jadi iqaumatan apa? Jadi bagi aqoma yuqimu iqoman. Asalnya aqwama yuqimu iqwaman. Tak alifnya dibuang sok. Aqwama yuqimu sok. Iqaumatan. Aqwama yuqimu iqauman sok. Asalnya iqwaman. Sok waw alifnya dibuang. Iqwaman. Setelah iqwaman begitu wal jam ata'a, dan harus mendatangkan kepada ta. Ta itu apa? Iwadon. Ta itu adalah geganti daripada ta. Jadi iqomatan apa? Iqomatan. Apa asalnya? Iqwaman. Iqwaman apa? Iqwaman. Sok buang alifnya. Iqwaman. Aqwama yuqimu iqwaman. Buang alifnya. Iqwaman, buang alifnya. Belet ning. Aqwama sok. Buang alifnya. Iqwaman. Aqwama yuqimu iqwaman. Buang alifna. Setelah iqwaman gitu, alif anu dibuang digantikan karena ta, pengganti daripada alif yang dibuang. Jadi apa? Iqwaman heula. Aqwama yuqimu iqwaman sok. Buang alifna. Pinahkeun harkat wau kana qaf. Gantikeun wauna kana alif. Alif anu dibuang gantikeun kana ta jadi iqomatan. Aqoma yuqimu iqomatan. Nah asalna iqomatan kuma iqwaman apa? Iqwaman. Buang alifna. Iqwaman. Pinahkeun harkatna waw kana qaf. Iqwaman. Gantikeun wawna kana alif. Iqwaman. Alif anu dibuang gantikeun kana ta. Iqomatan. Jelas teu? Jadi setiap wajan if'alan sulasi majid warna awal bab kahiji fi'il bina ajwab alifnya harus dibuang. Mengapa alifnya harus dibuang? Lidil ilali, karena akan dielal.
sebab wawu digantikan kepada alif. Kalau tidak dibuang alifnya dia jadi dua. Jadi iltiqau sakinin ala ghairi dahdi. Jadi alifnya dibuang. Alifnya dibuang, alif anu dibuang ditukarkan kepada ta. Jadi iqomatan. Sekali lagi. Aqoma yuqimu iqomatan sok. Aqoma yuqimu iqomatan. Apa asalnya iqomatan? Iqwaman. Geus iqwaman waman gitu kumaha? Iqwaman. Jadi kumaha? Iqwaman. Geus iqwaman gitu. Jadi geus iqauman gitu. Jadi alif nu dibuang digantikan kana ta. Jadi ta atau istif'alan. Istaqoma yastaqimu istiqomatan sok. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Istaqomatan asalnya istiqwaman. Geus istiqwaman gitu. Dibuang alif. Nah, jadi kuma istiqwaman. Geus istiqwaman gitu. Wauna terjadi apa? Istiqauman. Geus istiqauman gitu wauna digantikan karena jadi alif nu dibuang digantikan karena ta. Tapi ada pendapat kunaon matak dibuang wahad puha binakli. Mengapa dibuang taknya aqoma yuqimu iqomatan. Ada yang berpendapat wahad puha binakli jeung ari ngabuang ta eta simai. Jadi simai teh alasanna geus ti Arabna we kitu. Simai. Jadi bisa kieu aqoma yuqimu iqomatan atau aqoma yuqimu iqoman. Tapi ada yang berpendapat taknya dibuang wahad buah binakli summa arodo kemudian datang itu hadbu. Maksudnya ada dua pendapat bahwa tadi tak menggantikan kepada alif yang dibuang itu pendapat yang masyhur. Tapi ada yang berpendapat bahwa taknya itu boleh dibuang. Itu alasannya simai, tapi itu pendapat minoritas. Jadi kebanyakan mah aqoma yuqimu iqomatan, tetapi boleh aqoma yuqimu iqoman atau istaqoma yastaqimu istiqoman. Sudah yang sudah simpulkan ya. Kesimpulan dari bait yang pertama wa mif'alun suhiha kal mif'ali. Wazan mif'alun mu'tal ain wawu. Wawunya harus disohehkan, tidak boleh di-i'lal. Sama halnya seperti wazan mif'alun. Itu juga sama, harus disohehkan, tidak boleh di-i'lal. Contoh dari wazan mif'alun yaitu mif'walun. Ada wawu diharakati terletak setelah huruf soheh yang sukun. Walaupun demikian keadaannya tetap di situ disohehkan, tidak boleh tidak boleh dipindahkan harakatnya. Juga tidak boleh digantikan jadi alif wawunya. Contoh dari wazan mif'alun mif'walun. Sama di situ juga harus disohehkan, tidak boleh di-i'lal. Itu yang pertama. Yang kedua, masdar wazan if'alun dan masdar wazan istif'alun mu'tal ain, baik mu'tal ain wawu maupun mu'tal ain ya. Nah, itu harus i'lal, tidak boleh disohehkan. I'lalnya naklul harokat, memindahkan harakat,
wal hadab dan membuang. Contoh wazan if'alun tadi iqamatan. Iqamatan contohnya apa? Iqamatan. Asalnya Iqaman. kemudian jadi Iqaman. kemudian jadi Iqaman. kemudian jadi kemudian disimpan di akhir. Alif yang dibuang tadi digantikan jadi dan disimpan di ujung jadi iqamatan. Contoh wazan istif'alun, contohnya istiqomatun. Asalnya istiqomatun, Istiqamah. kemudian jadi Istiqamah. kemudian jadi Istiqamah. kemudian jadi Istiqamah. kemudian jadi alif yang dibuang tadi digantikan jadi ta dan disimpan di jadi istiqomatan. Menurut sebagian pendapat alif yang dibuang tadi itu tidak apa-apa, tidak dijadikan ta juga, tapi itu hanya minoritas. Kebanyakan tetap si alif yang dibuang itu dijadikan ta dan disimpan di selanjutnya 2 bait terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama sareng ari hukum li'if'alin tetap itu ma pikeun lapad if'alun. Minal hadfi nyatana ngabuang alif wa min naqlin sareng tina mindahkeun harkat famaf'ulun eta ari isim maf'ul qomina eta pantes itu isim maf'ul bihi kana itu ma aidon kalawan deui nahu mabi'in ari contona eta saumpama lapad mabi'un wa masunin sareng saumpama lapad masunun wa nadaro sareng langka naon tashihu dil wawi ngasohengkeun kana anu ngagaduhan haraf ilat wau washtaharo sareng masyhur itu tashih fi dil ya'i dina anu ngagaduhan harap ilat ya mangga sareng
Eta deui. Lihat dia. Karena wa malipala deui. Wama li'ab alin, wama aturan hukum yang diberikan kepada wajan if'alin dalam masdar wajan if'alan, dalam masdar fi'il bina ajwab wau atau iya. Aturannya ada dua. Yang pertama ada yang membuang minal hadfi, yaitu membuang alif, wa minan nakli, dan ada yang memindahkan harkat. Jadi aturan yang diberikan kepada masdar wajan if'alan pamap ulun bihi komina, maksudnya bisa diberikan kepada isi maf'ul. Maksudnya isi maf'ul bina ajwab wawu atau ajwab iya, aturan yang diberikan kepada masdar. Di dalam masdar itu aturan ada dua. Ada membuang alif, dan ada memindahkan harkat. Di dalam isi maf'ul juga ada dua aturannya. Ada memindahkan harkat dan ada memindahkan harkat. Ada memindahkan harkat dan membuang huruf. Contohnya kamabiin, seperti lapad mabiun sok, ba'a yabi'un sok, bai'an, bahwa ba'iun, wada kamabiun, mabiun naon segatna. Kuma asalna mabiun, mabyuun, geus mabyuun gitu iana diharkatan. Kusabab iana diharkatan dipindahkeun kana naon? Kana ba. Sabab ba'na hurufna pae. Terus harkat domahna digantikeun kana kasroh sabab limuna sabatil ya'i. Jadi wawunya dibuang, waw isi maf'ulna mabiun sok, asalna mabyuun, iana diharkatan teu harkat naon, pinahkeun kana naon, kunaon matak dipindahkeun kana ba sabab bena pae, harap elat sok, samemena huruf sohe disukunkeun, harap ya digantikeun kana ba, harkat iya dipindahkeun kana be, domahna iya dikasrohkeun, wawna dibuang. Jadi mabiun. Mabiun asalna sanggeus mabyuun gitu. Domahna digantokeun kana limuna sabatil ya. Jadi kumaha ayeuna? Contoh nomor kedua ajwab wau, sona yasunu sok, saonan, sok anggeuskeun, tos masunun asalna geus maswunun gitu, pinahkeun harkat wau kana
Jadi kumaha? Dibuang wauna jadi masunun. Tak eta aya minahkeun. Aya hadpu ngabuang wau si maf'ul, aya mindahkeun harkat wau kana sod. Sabab wau diharkatan huruf sohena disukunkeun jadi masunun. Jadi dinya mah aya ngabuang jeung aya minahkeun. Jadi kesimpulanana isi maf'ul wajan maf'ulun ekbina ajwab wau rekbir ajwab iya aturanana anu aya dina wajan if'alan nyata aya dua, aya naklu jeung hadfu. Tadina isi maf'ul ge aya naklu jeung hadfu. Contoh nomor kaji ajwab iya mabiunon. Asalna naon? Geus mabiun gitu. Gantikeun domana ya kana. Jadi kumaha? Contoh ajwab wau sona yasunu sok. Masunun asalna. Geus maswunun gitu. Terus wau isi maf'ulna dibuang. Jadi kumaha? Tos. Wanadaro tasihu dilwawi jeung langka nyohekeunana ajwab wau. Berarti dibaca maswunun sok. Jarang dibaca gitu lolobana masunun kumaha? Masunun. Jadi dina ajwab wau jarang disoehkeun. Kusabab jarang disoehkeun berarti kudu dipinahkeun harkatna wau kana sod. Wa pidal ya'i jeung dina ajwab iya istaharo eta masyhur. Dina ajwab iya mah masyhur populer loba. Ba'ayabi usok. Bai'an pawa bisa dua, bisa wada kamabiunon. Bisa wada kamab sok, wada kamab yuun. Jadi dina ajwab iya mah bisa disoehkeun mabyuun, bisa dinaklu jeung dihadap mabiun. Jadi isi maf'ul tina ba'a bisa mabiun, bisa mabyuun. Bahkan lebih populer mabyuun. Itu mayoritas. Ilamun dibaca mabiun eta mah minoritas. Lebih baik populer kamasur di dalam ajwab iya, di dalam isi maf'ulnya disohehkan, artinya ditetapkan, tidak dipindahkan dan tidak digantikan. Contohnya mabyuun. Jadi bisa wada kamabyuun, mabyuun, bisa wada kamabiun. Ngan lebih baik mabyuun. Kalau di dalam ajwab wau jarang disoehkan, berarti harus dipindahkan, jarang dibaca maswunun, jarang. Tapi kebanyakan masunun. Sebaliknya, kalau di dalam ajwab wau itu kebanyakan dielal atau dipindahkan. Kalau di dalam ajwab iya yang populer, yang masyhur disoehkan, dibacanya jadi mabyuun. Sok jang si maf'ul. Kesimpulan dari dua bait terakhir, aturan yang telah ditetapkan untuk wazan if'alun masdar mutal ain tadi, yaitu berupa naklul harkat
memindahkan harakat dan membuang alif, aturan tersebut diberikan kepada maf'ulun, isim maf'ul mu'tal ain, baik mu'tal ain waw maupun mu'tal ain iya. Jadi wazan maf'ulun mu'tal ain, baik mu'tal ain waw maupun mu'tal ain ya, maka di situ ketentuannya harus dinaklul harakat dan dihadaf. Contoh yang waw masunun, asalnya masunun, kemudian jadi masunun, disebut iltiqa'u sakinaini ala ghairi hadihi, antara waw dan waw, maka dibuang waw yang kedua yang menjadi waw maf'ul, dibaca masunun. Contoh yang ya mabi'un, asalnya mabi'un, kemudian jadi mabuy waw nun, iltiqa'u sakinaini ala ghairi hadihi, antara iya dan waw dibuang waw maf'ul, jadi mabuy, kemudian dikasrohkan harakatnya ba, jadi mabi'un. Jadi i'lalnya itu ada dua, yang pertama naqlu dan yang kedua hadaf di dalam maf'ulun mu'tal ain, baik mu'tal ain maupun mu'tal ain maupun mu'tal ain iya. Selanjutnya wa nadaru tashihu dil wawi washtahara fi dil ya'i, masih di wazan maf'ulun mu'tal ain, bisa juga itu disohehkan, cuman hukum ketika disohehkan itu tafsil. Kalau maf'ulunnya itu mu'tal ain waw, ketika disohehkan maka hukumnya langka, qalil, dibaca mas wunun qalil, tapi yang banyak itu yang tadi dibaca masunun. Akan tetapi maf'ulun mu'tal ain ya, nah itu hukumnya masyhur, disohehkan, dibaca mabi'un, bisa mabi'un, bisa mabi'un, tapi yang masyhur adalah mabi'un. Sudah. Alhamdulillah, untuk pembahasan 4 bait telah kita selesaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita selaku santri bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin, juga ditambah-tambah kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.